ए कबूतर, क्या कर रहे रे कबूतर? जाने का रास्ता नहीं पा रहा है क्या? ओए कबूतर, कबूतर, देखो कबूतर यार फंस गया यहाँ पर। देखो देखो, फंस गया है बच्चा कबूतर का। देखो देखो, भाई कर दूँ क्या मैं? हेलो गाइस, देख सकते हो कबूतर का बच्चा है यहाँ पर। देख सकते हो, फंस गया यहाँ पर। बाहर कर दूँ क्या? बाहर हो जाएगा। डेली 4-5 कबूतर आता है, बच्चा कबूतर नहीं है। मेरे को बाहर हो गया। देखा, कुछ देर बाद आएगा, फिर से आएगा। मैं यहाँ पर कैमरा फिट करके रखता हूँ, देखना कुछ देर बाद आएगा। रुक जाओ गाइस, देखना कोई ना कोई आएगा, फिर से आएगा।
हेलो गाइस, तब तक मैं दिखाता हूँ गाछ, मेरे गाछ जो कमला लेबू का गाछ है मैं लगाया हूँ। जो कमला लेबू का गाछ में पानी देता हूँ, सुबह सुबह मैं पानी दे देता हूँ 7-8 बजे। देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे गाछ हैं। देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे कमला लेबू का गाछ लगाया मैंने, पानी दे रहा हूँ अभी, देख सकते हो। टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है ना गाछ लोगों को, पानी खाएगा तभी ना गाछ बड़ा होगा। देख सकते हो कॉल है। अरे भाई कॉल नहीं उठा सकता, अभी वीडियो बना रहा हूँ। अरे धीर, ये गाछ कैसा हो गया यार, बुरा लगता है जब 2-3 मास वेट करते हो गाछ लगाने के बाद, तो गाछ कितना सूखा जाता है ना। देखो कितना सूखा गया गाछ, प्यारे प्यारे गाछ में लगाया। कमला लेबू का गाछ है, कमला लेबू का, हल्के में मत लेना, जब कमला लेबू होगा ना तब खाने आ जाना कमला लेबू का गाछ। हाँ गाइस, देख सकते हो कमला लेबू का गाछ। आ जाना कमला लेबू खाने जब होगा, मैं छोड़ दूंगा लाइव वीडियो में। लगेगा 1-2 साल लगेगा, तुम लोग तो वेट नहीं करोगे, वीडियो देखोगे कि नहीं मालूम नहीं, तुम लोग वीडियो देखोगे कि नहीं मालूम नहीं, किंतु तभी मैं पानी दूंगा, तुम लोगों के लिए बड़ा करूंगा गाछ, आ जाना खाने। जब गाछ बड़ा होगा ना मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, कभी भी ना बोलूँगा नहीं किसी को भी खाने में गाछ में, खुद पढ़ के दूंगा गाछ से, खुद गाछ से पढ़ के दूंगा। मेरे बोतल में से पानी दे रहा हूँ। औषध मसूद कुछ भी नहीं है यहाँ पर, गाछ में कोई से औषध नहीं, खाली गोबर था, गोबर में माटी मिलाया फिर दे दिया गाछ में। देखो इसमें थोड़ा गोबर कम था। भाई सब पानी खा लो। मैं और भी गाछ लगाया, प्यारा गाछ लगाया, उछाल गुरु खा लिया है, क्या कर सकता हूँ। प्योर वाटर खा लो, उसके बाद में थोड़ा तुमको मैं काला जामुन का गाछ भी दिखाता हूँ। अरे गाछ सी क्या हो गया मेरे से, गलती से गाछ गिर गया था, इस पानी चढ़ते। अभी दिखाता हूँ मैं, इतने सारे गाछ लगाए मैंने। इसमें पानी देने की जरूरत नहीं है। प्यारा गाछ लगा रखा, इसके पीछे भी तो लगाया मैंने गाछ। यहाँ पर एक जमुरा गाछ लगाया मैंने बड़ा हुआ, इस डाल को काटना पड़ेगा, इससे हो रहा है इधर।
লা 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 লা। কেন তুললাম না বলতো? 1 ঘন্টা ওয়াচিং বানাচ্ছি, 1 ঘন্টা ওয়াচিং বানাচ্ছি, ভিডিও বানাচ্ছিলাম। মার কসম করে। হ্যাঁ করি না, ব্যাক করলে তুলিস না। কত মিনিট হয়েছে বলতো? 10 মিনিট হয়েছে। 1 ঘন্টা করবো না, তো কমলা দেবো আছে। ভিডিও বানাচ্ছি, 1 ঘন্টা ওয়াচিং কাজে 4,000 ওয়াচিংটা কমপ্লিট করবো। 1000টা সাবস্ক্রাইবার হইতে চললো, কিছু বাকি আছে। 1 ঘন্টা ওয়াচিংটা কমপ্লিট করে নিয়ে 4 ঘন্টা ওয়াচিং কমপ্লিট করবো, মানে 1 ঘন্টা ভিডিও বানাচ্ছি। একটু ফোন করলো এই সময়। হ্যাঁ তো করলো, দেখি না তো সকাল সকাল মোবাইলটা খোঁজায় বাইরে গেলো, চার্জ শেষ করে দিয়েছি মোবাইলে। আরে 1 ঘন্টা ভিডিও বানায় ওয়াচিং করতেছি, একটা ভিডিও বানাই নি না 1 ঘন্টা, আর এইটাই বানাচ্ছি। হ্যাঁ মানে যে কোনো বলছে একটা ছাই দিলে হয়ে যাবে, খালি একটা মিশন কমপ্লিট করতে হবে, করলে 4 ঘন্টা ওয়াচিং। কমলার বুক আছে, আরে এইটু যায় দেখবি বার হয়ে যাবে কি। কমলার বুক আছে, হ্যাঁ আর একটা বড় আছে। আর গাছ দেখ, এই গাছটা কতটা বড়, দেখ কতটা বড় হয়েছে। খেয়াল রাখতে হয়। এই জালটার ভিতরে কি গাছ? অ্যালোভেরা গাছ আছে, তারপরে হচ্ছে ফুলের গাছ আছে, তারপরে যে দেখতে পাচ্ছি জাম্বুরা গাছ আছে। বেশি কিছু না, ওই যে ওখানে কদম গাছ লাগাইছি। বাসতলা যাবি? দাঁড়া ভিডিও বানাচ্ছি, ভাতটা রান্না করতেছি না এখন। রান্না করে তাহলে বাসতলা। ঠিক আছে, আছে 12 মিনিট হইলো। কিরে ভাস্কর কি খাচ্ছে নাকি এখন আবার? খাস না মানছ, তুই এখানে থাক না, তুই এখানে রাখ, এদিকে তোর বিশ্বাস নাই বা। ও কাটো, ও কাটো, এই মালটাকে ধরতে দিবি না কিন্তু, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তখন তোর দোষ হয়ে যাবে। पानी पानी इसको बोलते, पानी पानी। मेरे सपनों की गाजें, जहाँ पर धोना पड़ेगा तो भाई लोग संभल के धोना पड़ेगा, कभी तो है किस्मत को सितारा है, इस पानी पे धोना पड़ेगा, कापर है तो छोड़ देता हूँ, बाकी आएगा तो देख लेना, बाकी आएगा तो।
सुना सुना है जहाँ आज सुना है जहाँ जान है कहाँ को बता लूं। আরে ভাই আমাকে দেখিস কেন ভাই বুঝি না আমি সব সকাল সকাল পাখিগুলো আমাকে দেখতে চলে আসে चला जा भूतनी के नहीं जाएंगे वो देख वहाँ पर पानी में एक बॉक है दिख रहा है तुम लोगों को मैं नहीं उड़ाऊंगा सन कर रहे हैं सन करेंगे गोवा वाली बीच पे ठंडी ठंडी बियर पेंगे दोनों फोटो खींच के देखो देखो अभी ये जाएगा सन करने देखा ये बोलेगा सन करता हूँ फिर आता हूँ फिर से आएगा मैं सन करके बोले गोवा वाली बीच पे पाखी का तो आवाज आ रहा होगा कितने सारे पाखी यहाँ पर ठंडी ठंडी बियर पेंगे दोनों फोटो खींच के वो सन कर रहे हैं भाई लोग मैं आऊँ का सामने ए दिखे तक ए चिपकली इधर ऊपर घूरे इधर देखे वीडियो में मुँह घुरा वो देख मुर्गी आ रहा है देख कैसे आ रहा है देख दिखाता हूँ दो 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 देख कैसे है देख दिख रहा है वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख फुदक फुदक के आ रहे देख फुदक के आ रहे वो देख 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 पाखी को डरा दिया वो देख वो देख पाखी को डर रहा है किसी को नहीं आने देगा रे बाबा सबको मारेगा रे हाथों से अरे भाग गया चल चिकन बनाते इसको लेके कौन कौन सब मत है इसको लेकर चिकन बनाने के लिए बताओ मैं चिकन बनाता हूँ तुम लोगों के लिए ओए दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को देख भी नहीं पाओगे तुम लोग दिख नहीं पाओगे जलवा है हमारा गोवा वाली बीच पे ठंडी ठंडी बीच पे नहीं লাগতে सकता जमुरा 10 টাকা দিয়ে छोड़ो यहाँ पर पाखी आने दो पाखी को देखते हैं अभी तो दिल्ली बहुत सारे पाखी आते हैं यहाँ पर तुम लोग पाखी देखो बनिए भी नहीं कि पावर घंटा खेलबी पावर घंटा देखी कोनी कभी है नहीं गेम कोनी दाता बेला तो लिया ना साला बात बता को तुझे वाले खनी खाओ
মুখটা দেখ গোটা ভর্তি গেছে আমার মুখে, কত গোটা রে। আরে তো কথা 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 আছে নাই গোটা বল, আমার হাতটা বল পুরো হয়ে গেল বল, নিজের দেশে বল বুঝলি বোকাসটা। কি আমি সাইডে করতেছি দেখ। একদিন আবার লাল হয়ে আছে মালটা। তুই ব্যথা তো করবে। হ্যাঁ বোকাসটা। আরে হাতটা সিধা কর, এরকম কর। দেখ বাল দাদা এরকম কর, ঠিক করে দিচ্ছি আমি। ব্যথাটা রাত্রেবেলা কমবে না। তারপরে লাগতেছে কিন্তু বাল। আরে লাগবে তো ব্যথা, ব্যথা জিনিসটা লাগলে পরে তো কমবে দাদা, নাহলে এই ব্যথা অনেকক্ষণ থাকবে। বোকাসটা যদি দেখা হিসেবে গেল তাহলে নাচ টাচ গেল তাহলে বোকা, ব্যথাটা সহ্য করতে হবে। এই জায়গাতেই তো মেন ব্যথা বাল। হ্যাঁ তো যাওয়ার তো আমি ঠিক করতেছি, আর আংটি মাংটি পরে রাখিস না, রক্ত এরকম চলাচল করতে দে পাতলা ছোটো। রক্তটা যদি বন্ধ হয় না রকমক তাহলে এসে যাবে, পাতলা ছোটো যাবে, কমে যাবে কিছু মধ্যে। প্রথমে একটু হালকা বাল দাদা দাদা এখানে দেখতেছি না হিসেবে গেছে, রক্তটা বন্ধ হয়ে যাবে পাবলাম। হুম রক্ত তোলা বন্ধ হয়ে গেছে কী হবে পরে, বাল রক্তটা ঠিক করতে মনে করো রক্ত হয়েছে। বোকাসটা ভাত মাখতে পারতেছি না বাল ঠিক মতো, ফুটাইছি এগুলা সবই করছি বাল, তাও আর হয় না। দাদা মাঝে ঠিক আছে করবে ও বাল হাতটা এরকম কর, বোকাসটা এবার এরকম করতে দেখতেছিস না না আবার বাল? এরকম এইটা দেখ আর এইটা দেখ বাল। করতে পারতেছিস এখন। দাদা বাল দাদা 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 এইটা একটা মেন বল দাদা, ব্যথা লাগতেছে রে। আরে ভাঙবে তো না, আর বা ক্ষতিটা হবে না, খালি ব্যথা করতে হবে, ব্যথাটা সহ্য কর। বাঘা তো কিছু হচ্ছে না, এদিকে তুমি হালকা ব্যথাটা রাখতেছি, রক্তটা একটু গরম হবে, ঠিক আছে তুই হাতটা গরম করে বাল দে। এবার দেখ হাতটা রাখছিস, তবে রিল্যাক্স হবে তারা। মাংসগুলো যেগুলো রক্তের জন্য সুস্থ হয়ে গেছে ওগুলো নরম করতে হবে না কোনো। পাঁচটা আবারও ঘুরাচ্ছে বাল। আরে এখানে ইসে করে নরম করতেছি পাগলা, রক্ত ঠিকঠাক করে চলে। দাদা মারার সময় ব্যথা লাগে না আবার। আমার তো 2-3 মাস বেশি রকম করে লাগে। একবার ফুলকুটি বার খারাই দিছি বাল কাউকে। বালটা বিচি দা গোল করে বাটলে তো হাতের চামড়া উঠে যেত একটু তো। দাদা কোনা গলা ফাইটে গেছে, মিডলটা থরে পাচ্ছে নাকি বাল? কার মাসি দোকান আমাদেরই বাল, আমার ঘরের বাল। দেখতে পাবো হাতটা, তুই দেখে বোঝা পাচ্ছিস না, দেখতে দেখ তো এবার কতটা এই যে করে রাখ তো, লাল হয়ে আছে। এবার দেখ তো কতটা কম মনে হচ্ছে। পাপা আসবে দেখ, এবার কেউ বলতে পারবে না আপনার হচ্ছে, দেখ হাতে হাত করে দেখালে পরে বুঝতে পারবো না দেখুন অনেকটা কমে যাচ্ছে।
এবার তো তার চার্জ করে নিয়ে আসলাম চুপচাপ করে চার্জার দিয়ে চুপচাপ করে চার্জার নিচ্ছি যাই না এদিকে হ্যালো বাড়িতে তো কালকে যাবো আজকে আমি টাকা তুলতে যাবো ও মাকে কাজ করছিলাম তো আমরা টাকা নিয়ে যাবো কালকে হ্যাঁ বাড়ি নেই আমি কি বলি বাড়ির লোক ভালো দিতে হবে দোকানটা অনেক দূর আছে প্লেন গাড়ি কিনি প্লেন জায়গাটার নামই হলো প্লেন না রে বুঝি না আমার কোনো নামতে যাইতে তার জন্য আমি আধা ঘন্টা পর যাবো তার জন্য বললাম তুই কল করে যাবো আর ছাড়বো না তুই তো বাড়িতে আসিস না বল না দরকার আছে কালকে যাবো আমার ফোনটা আসেনি বা ফোন পেতে যাওয়া যাবে নাকি এই আলুর টাকা ও তুইও বুঝিস কাল সকালবেলায় বলতে যাচ্ছিলাম তখন ফোন করলি তখনটা তো ফোন করে না কিছুদিন পর ফোন করছে আমি বললাম এই টাকাটা নিয়ে তাহলে ভাড়ার টাকা হয়ে যাবে ওইটা তো বুঝলাম বাবা চিনে নাকি বাবা চিনে না বাবার ঋণটা হাত করা আমরা তখন চালাতে পারে না আমরা চিনে নাকি হ্যাঁ চিন্তা করে যেতে হবে ওই কারণে ভাবাই মেরে দিয়ে ওর নাম্বারটা সুইচ অফ বলতেছে ওর জন্যই তো অন্য মোবাইলে ফোন করছিল